Yes, oh God, we lift your name on high tonight. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. For you came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debt you paid, from the cross to the grave, and from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yes, oh God, we lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises, and I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. For you came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debt you paid, from the cross to the grave, and from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. For you came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debt you paid, from the cross to the grave, and from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Wenu Apo Dios, we lift your name on high in our midst this evening. Gapo iti dayta nga ayat mo. Gapo ta sikalang iti Dios nga rumbang nga itantanok kani daydayaw mi tatangagon daway. Salamat o Dios. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surrounds me become shadows in the light of you. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, and when all things that surrounds me become shadows in the light of you. The reason I live is to
When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, and when all things that surrounds me become shadows in the light of you. We worship you, O God. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you and only you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Yes, oh God. For you deserve the glory and the honor as we lift our hands and worship to bless your holy name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands and worship and bless your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you deserve the glory and the honor. We lift our hands as we lift our hands in worship and bless your holy name. For you deserve the glory, yes, oh God, and the honor as we lift our hands and worship and we bless your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. Oh, there is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. And there is no one else like you. For there is no one else like you. Bueno, Dios, awan itikasken ka, Dios nga daydayawon, ken pagsirisiribian mi, tatangarabi o Apo Dios, ada kami nga anak mo nga naurnong, tapno kasta, kat itagtagay, ken padayawan mi, itinagan mo, gapo na o Dios, to sikalang, kat awanan itirumbang, ngan mi dayawan, rauman, kanitantanok, tathagon daway. Tawatan mi Apo Dios nga sikati agtuloy nga mangsukimat iti puso kan panunot iti tumunggal may sakada kami. Tapno tatangagon daway o Dios ket maisentro kadi iti panunot iti puso mi iti sasaom iti pagayatam iti panagdengeg Apo iti pagayatam iti biyag mi. Dawat mi o Dios that in our midst you will be glorified. Your name will be magnified
and be exalted for who you are, O God, and for what you have done. Iti tumunggal may sa kada kami. Agyaman kami, O Dios. Iti Dios nga pagsilsabihan mi ket pudno. You're a miracle worker, and your promises are true, O God. And we give you glory, honor, and praises and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let us give a clap offering to our Lord. It's a blessed evening again. Tunggal may sa kadatayo. Kadatayo nga nagunawayan, nga nakumay iti balay na itatang arabi. Aglagsak tayo. Chimpumanan no pandangan kumaket agbusog tayo. Ken kada kayo nga makiparticipate kariti balbalayo uno sa dinaman ti ayenyo kakabsat. Kaya tagmay sa ito ilata nga mangadaw manipod sa oti apo iti pangpabilag iti tunggal maysa. Gapuna tatunggal maysa kada tayo awanti linakayan binakatan may papan iti panamati uno panagserbi ni Apo Dios. Every day we are learning things and we are growing every day. Una no physical akot awanan siya sa ati disqualified ijay. Nga ma iti sa oti Apo kat adu dagiti may bisbisran inaldaw-aldaw. Iti paspasamak kadagiti bendisyon nga malaklakam tayo adu ti maiburburay da. Para kada tayo. Malagip tayo kadagiti daduma nga da ditoy ken dagundaway nga nagkidengdengeg iti napalabas nga 2 weeks ago. That was the Wednesday before last Wednesday. Ket naisalaysay tayo may papan iti Hosea chapter 4 iti verse 6 iti panangibaga ng my people are destroyed for lack of knowledge. Dagiti tao ket madadaal da uno mapukaw da gaputi kinakurang iti panakaam mo. May papan kadagiti parabor, dagiti grasya, uno dagiti pamuspusan ni Apo Dios nga naitud kadagiti anak na. Ket itataman tarigagayan tayo nga dayti nga tiyempo tayo ket adumanen iti mailukat kaditi panunot tayo nga kasilulukat tayo. Open minds, open hearts, open spirits ket adu pay ti maisurot ti Apo kada tayo. Awisan kayo iti 2 Peter chapter 1 iti verses 1 to 8. Iti may kadua nga Pedro Kapitulo 1, iti versikulo 1, agingana ti 8, matungtung ditoy may papan iti panagrangay, panagprogreso, panagbaling nga effective, iti maysa nga Kristiyano uno anak ni Apo Dios, nga nangruna nga maidiyon unana. So, kuna tayong Christian growth through the transforming power of the knowledge of God and Jesus Christ. Iti panagrangay tayo, uno panagdakkel tayo, iti panamati tayo, panagserbi tayo, babanti panangamu tayo. Panangamu tayo pay, iti nununag may papan kan ni Apo Dios, kan ni Heso Cristo. Una kuna tayo amu tayo sigod dayta. Tayo so ti nakayanakan tayo, din makalan tayo again, kasbasangan tayo dito, I have in my hold here in English, kahit kung ay basa man ti English, kat denggan nyo, unuhaan, surutin nyo, corrective versions ngayon nyo, ada kada kayo. From verse 1, from Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to those who through the righteousness of our God and Savior Jesus Christ have been given a faith as precious as ours. May grace and peace be yours in full measure through your knowledge of God and of Jesus Christ. God's divine power has been given us
everything we need to live a truly religious life through our knowledge of the one who called us to share in his own glory in goodness. It is verse 4. In this way, he has given us the very great and precious gifts he promised, so that by means of these gifts, you may escape from the destructive lust that is in the world and may come to share the divine nature. For this very reason, do your best to add goodness to your faith, to your goodness, add knowledge, to your knowledge, add self-control, and to your self-control, add endurance, to your endurance, add godliness, to your godliness, and Christian affection, and to your Christian affection and love. These are the qualities you need, and if you have them in abundance, they will make you active and effective in your knowledge of our Lord Jesus Christ. Masayla siya ito yung matlang dato iti wagas tayong mabal nga pagkikinawatan. Umuna nga tungtungan tayo, the transforming power of the true knowledge of God. Tipudpudno nga pa nakabalbali, babaan tipudpudno nga pa nang amutay pay, ken ni Apo Dios ken ni Hesus Kristo kas masarak to iti verse 2. Nga ti parabor kuma maadda kada kayo babaan iti panangamamuyo pay ken ni Ama ken ni Hesus Kristo kuna ni Peter kadagiti susuratan na. Iti Ilocano version panangibagan ni Pedro ditoy kuna na nga kablaan kayo da kayo anaadan iti pamati anapatag iti pamati na nga adda kada kami naawat tayo ti maysa a pamati gapu ti nalintag ti Dios ken ni Hesus Kristo a mangisalakan kada tayo. Tungtungan ni Pedro ti kapadpada nga namati ket daytoy nga panamati di panangamamu may papan ken ni Apo Dios gapu tayo mo na ada ti saving faith. Di panamati ti maysa nga tao no datayo nga tao nga ni Hesus Kristo ket insalakan na uno buban na isalakan ti maysa nga nagbasol. Kasamo tayo napalalo launay ti ayat ni Apo Dios iti tunggal maysa kada tayo. Ket numan pay managbasol ti tunggal maysa naikari ti agnanayon nga pakadadaulan pakay babainan ti dito lubong nga ayan tayo, gapu iti dita nga basol. Ngam gapu ti asikan ayat ni Apo Dios. Ket uray no kasang nga managbasol tayo natay ni Jesus para kada tayo. Tapnohan ko mga da tayo ti matay. Natay para kada tayo. In our stead. Ket inbaga nang dahito iti parabor na. Hindi ipapatay ni Hesus Kristo. Dahito iti parabor, no, grasya. Nga iso ti makaisalakan, kada iti awan kabaulan nga mangisalakan. Kat dahito ko na babaan iti pamati, iti dahito nga parabor. We are saved by grace through faith. The grace, iti panangisalakan ni, uno pangmuspusan ni Apo Jesus, tatan pinati tayo deta. Nga parabor nga mangisalakan kada tayo. Kat maawagan tayo, ono naadaan tayo iti panakaisalakan. Ket gapu iti dati nga pamati kunani Pedro kada iti inmawat ken Hesus Kristo nga da kayo nga inmawat ti pamati ken adaan ti pamati kas kada kamimet. Kunana kadakwada in verse 2 sapay kumata umadadu ti paraburyo ken may kankay iti talna iti panakaamuyo iti Dios ken ni Hesus Kristo. So dahito iti kung kuna tayo nga panakaamu ken ni Apo Dios ken panakaamu ken ni Hesus Kristo. Amu tayo nga ni Apo Dios adan iti adda nga awan kada tayo ket babaan ti sauna na adda dagiti aming nga naadda ket kamaodyanan na, inusar na tiima na nga nang bukil kada tayo, sana in puyot iti angas ket nagbaling nga si bibiyag nga kararwa. Dahito nga Diyos, dahito nga naramid na, nga isu datayo datay may bagbaga nga naaramid na, babaan iti sauna,
Ket by His word, very powerful nga ammo tayo data nga word na, nga isu iti agtatrabaho pailaeng kada tayo itata. Ket isu nga ti point ito'y di panakabalin, nga panangbalbali, ti panangamammo tayo, kani Apo nga babenti sa una, ket naadda ti naadda, babenti sa una, maadanto dagiti maadda, kung mapasamak ti mapasamak. Ket mano ti ammo tayo nga scriptures nga sasauni Apo Dios, saan nga nagpatingga ijay, no di ket di mamammo tayo, tapno aday kasta nga mga iushar kadagitada, tapno iti epekto na kada tayo nga tattao ket mabuya datay in plano ti Dios. Di ko malalagip tayo muna ni Joshua chapter 1 verse 8, uno ipalagip ko lang datoy nga panagibaga nga laglagipon nyo ti sao ni Apo Dios, taam amirisan nyo ti aldaw kan rabii. Uray pa iti panpanang nayo, panagturo yu ang amirisan nyo dagitada. Ket tapno maaramid yu dagiti bagbagana, ket inton maaramid yu dagitada, agbaligi kayo iti amin nga aramidin nyo, narangay kayo kadagiti maibanbanag nga aramidin nyo. Hallelujah. Dayta iti itsura ti man nakabalin amin para kadagiti anak ni Apo Dios. Well, adu dayti kaslam umaga puta, amura da ito yan, maiulit-ulit, ngam nalabit nagpatingga ijay, nga awan di panakayosar nang naipanggapan ni Apo Diyos. So, what is this transforming power of God? And how do we grow through knowing da ito nga sasauni Apo Diyos? Anya nga ta nga area iti mapasaya at iti bibiyag tayo. Tinaibaga na, dito nga makita tayo, iti verses 3, God's divine power has given us everything we need to live a truly religious life through knowledge of the one who called us. Nagmayat nga dito, amirisyon tayo. Baban iti na Diyosan nga panakabalin na ited ti amin nga kasapulan tayo. Amin nga kasapulan tayo. Baban kan gapu iti na espirituan nga kababalan na. Haan pa'y nga masapol ti personal ability iti may nga tao tapno kuna nga romangay makita tayo datay na itud na kada tayo kot develop tayo nga aramatan kuna na tuyen na itud ti amin na kasapulan tayo. Kita nyo ti verse 3, day Bible siyo. Na itud ti amin na kasapulan tayo, pabunti pan nakabalin ti Dios, tapno masursuro tayo ti agbyag akas podno a Kristiyano. So, everything we need in life is given. And no aramatan tayo detoy, kuna na nga maipay da amin dagiti kasapulan, uray pa ti kina religyoso uno na espirituan nga kasasapulan tayo. Anya ngay dagitoy da kas pagarigan nga rod. Anya ngay nga rod dagitoy da nga naited. Lagi pon tayo lang iti bagbagi tayo, kararwa tayo, iti espiritu tayo. Ta ulitok dahil na ibaga na palabas nga Trinity tayo ngay nga tao. Ada ti kararwa tayo, ada bagi tayo, ada espiritu tayo. Kat kunana nga adaan ti rikna tayo, adaan tayo ti panagtrabaho nga panangaramat iti bagbagi tayo, adaan tayo iti maibanag iti family life tayo, adaan tayo iti physical health nga maibunga na dagitoy da. Kat dagitoy da kunana nga naitud kada kayo ti amin nga kasapulan nyo tapno maayuanan mataripato rumangay ken maibanang ni panggap na dito your bodies, your spirits. Okay, pagyan. Your bodies, your spirits and your soul. Ket ni Apo Dios anya ngay nga rod dagiti ibagbaga na ti verse 3 nga naited amin nga kasapulan. Anya nga dagiti kasapulan tayo? Umuna, amin tayo kat datayo tinmawat ti ayat ni Apo Dios.
kasapulan tayo ti ayat, kasapulan tayo ti agayat. Kat naipaay ni Apo Diyos dito'y, for God so loved me that He gave Jesus Christ for me, so that I will not perish, but I will have everlasting life. No, i-personalize tayo ti John 3:16, kompleto mat da jay. Ada biyag, hanak nga mapukaw, madanak ti biyag ng nanayon. Anya pa'y may nayon ka dito eh. Itipan na kay salakan tayo babang kan Heso Kristo nga nangibaga nga siyak ti dalan ti puno kon ti biyag awan ti makapan kanyamak no di magnakanyak. Adamot nga pumuspusan. Dahito eh. So, this is one of the many things nga kasapulan ti tao nga no iyukurad tayo dito panangamamu tayo tinaununog pae kat ibaga na nga nabaknang dito eh nga mang kompleto ti kasapulan tayo tap noon pa iti pagkurangan. San lang nga data? Ada pa iti concern kada tayo nga ni Jesus Christ, kalpasan ngayon, karo nati, dapat ikaro tayo kuma, nga maikross tayo. Kat nalpas in karo na dayan, napan ka ni Amana kat ada sa dya iti makanawan ni Amana, nga isuti ko na nga, He is interceding for us. Iso natin, mangi babalaot kada tayo, isong agkarkararag tayo, that is in Hebrews 7:25, no kuna tayong Apo Jesus, agyamanak ta nabilig dati bagik, ngam dawata kaman kadi nga dati agsakit nga lapayag ko kat paimbagan. This is my prayer in Jesus' name. No kuna tayo nga in Jesus' name, isunaman nga dahil di makanawan ni Amana, Ama, dahito ni Sator nga ikarkararag na nga mapaimbagan no ti lapayag na ama, paimbag man. So ti trabaho ti intercession mo dayay. Di ibaga makanya na, in His name, ibaga na mo't kini Amana. So, anya pa'y masapol tayo. Dagayam ti mangin intercede kada tayo, dati mangi abogado kada tayo, dati mangi dridrisot ni nagkurangan tayo. So, the love of God, salvation through Jesus Christ, intercession by Jesus Christ, and then, kada tayo ngayon mawat kan Jesus, kas manubot kan mga salakan, kat sinumrek iti Holy Spirit, nga isuti nagtaang kada tayo, nga kas expression na, unuhaan, explanation na, iti Revelations 3:20, iti panagkuna ni Heso Kristo, nga kitaan nyo, adak iti ruangan nga agtok-tok-tok. Kaya siya sino mga dumgag at ilukat na ti ruangan, sumlukak at siya makipanganakin kwa na, makikadwakin kwa na, isunamat kanyak. Kat dadyay mat kat haan nga badilingan ni Jesus ti sinumluk, taday puso ti ibagbaga na nga pagtuktukto ka na. It's babaan iti Holy Spirit ngayon may kadatayo. So amin tayong anak ni Apo Diyos nga sinrak iti Holy Spirit ket naawagan nga dati bagi tayo ket isu iti bagi iti Holy Spirit. Adu ti references na nga daytoy nga bagi tayo bagi iti Holy Spirit nga pagtataengan na. And then templo na pay ti templo ket pagdaydayawan pagtaengan ti nasantuan nga pagdaydayawan ket daytoy nga bagi tayo, ibagbaga na pa nga, balay na nga pagtaengan. So, kada tayo nga anak ni Apo Diyos nga insalakan na, kat makita tayo din na salitak ay tinapalabas, no, bilang malagip tayo nga, dayjay powerful, dayjay man nakabalingan ng paraswati lubong, kat nang ibaga, babaan ti sauna nga maada, dagiti bilit, maada iti daga, maada iti danum, maada iti tangatang, kat babaan iti Holy Spirit, sinumruk nga nagyan kada tayo. That's how powerful ni Apo Diyos, can how wonderful, iso na nga, agtaeng pailaeng iti narukop, iti bagi. Ngem, daytoy nga panangammo tayo ti bagbaga na nga by your knowledge of God and the Lord Jesus Christ, maadan kayo ti adu nga parabor kan talna. Apay, kunata ni Apo Jesus, babang ti Holy Spirit, nga ti Holy Spirit nga nagtaeng kada tayo,
malagip tayo, di Isaiah 9:6, tatang chimpo katrumar. Di dyan nga verse, may anak to, ti may isang anak ko na dyan, wonderful counselor, o no, wonderful, wala counselor, di mamagbaga, nakaskas daw nga mamagbaga. And then kunana pa yung everlasting Father, agnanayon nga Ama, anya pa ibaga na ijayan, kunana nga mighty God, o naman nakabaling nga Diyos, anya pa diay, ibaga na nga, prinsipi ti kapya, iso nga daw ti kararag nga, maadda ko mati kapya kada tayo. Kat, dahito yung prayer ni Pedro, kat nuadda dahito yan, makita tayo, dahito nga prayer kang kada ni Jesus Christ, kada tayo nga, prinsipi ti kapya. Kat na-explain pa yung Isaiah matla, Isaiah chapter 7 verse 14, nga kuna nga, tinaga na dahito yung may sapay kat Emmanuel, nga ti kahit nangasawan ti Emmanuel kat, God with us. Ti Diyos ada kada tayo. Oh, how wonderful kan kasla ano nga nakaskas daw nga talaga deta nga man nakabalin amin ket kasi amu tayo gayam ket oh deti gayam ti itsura ti bagik nga nagtaengan ti Holy Spirit inayayat ti Dios insalakan pa ni Jesus Christ itong tungtung pa ni Jesus Christ nga ma-maintain deta kan bumilig babon iti panag itong tungtung na kanyamana tinaengan pa ti Holy Spirit. Kateta nga Holy Spirit, kat iso ti ayan ti power. So, no, dadi nga makita tayo, kat amu tayo deta nga power nga da, kada tayo, laglagi pon tayo nga da tayo ti instrumento na nga kunana nga, dagiti, inaramid ko, aramidin nyo. Taduma, nato iti nang isasao, ngam ti panakabalin nga, nang isao tayo, iso ti power. Natayo ti instrumento, dahito ti vessel, datayo ti agent, di nakin agent ka datayo, iso iti ayan ti power. So nga, kung kita-kita ka dahito, ikat amamilis, ikat, wow, nakaskas daw tayong anak ni Apo Diyos. So nga dati nga, bagi tayo nga pagtataungan ti Holy Spirit. Kat, inbaga na pa nga, dahito'y nga, pagtatangan at dapat di tayo kompleto nga sa uni Apo Diyos nga mangilawlawag ti instructions no kas ano nga ayuanan tayo kat kompleto deta. Ngaron, daytoy day may bagbaga na iti verse 5 I should say in verse 3 Babon iti na Diyosan na panakabalin na ito ti amin na kasapulan tayo tapno masusuro tayo ti agbiaga kaspodno a Kristiyano may gapu iti datoy panakaamu tayo ken ni Kristo a nangayab kada tayo tapno mairanod tay iti bukod na adayag so that we'll be included in His divine nature. Anya ti divine nature ni Apo Dios. Ay lado ni Jesus Christ nga pakairamanan tayo. Nga amu tayo dede kat isugayam ti adda kada tayo. Ulitak man nga kita antayo diay palawag pa ni Paul. Ephesians 4, I should say, Ephesians 4:24. I should say. Let me see if I have that right reference. Ephesians 4:24. Kuna na, masapul nga agbalin kay baro a tao a pinaraswa ti Dios nga umasping kinkwana. Pinaraswa na nga umasping. Iti dadumakot naaramid tayo nga kasla Dios. Ayun, napalalo mo't, hantay mo't, tao tayo nga kasla Dios. Anya ide kuna na nga umasping yun no kasla nga Dios. Nga kuna na kat isuti pagbalinan tayo. Nga binalbaliwan na tayo kat kasyay tayo. May subsubli diay image ni Apo Diyos ngay bagbaga na ay Genesis chapter 1 verse 26 nga we are created in the image of God. Kat may siya nga image na di kinasanto.
Kat dayjay ti origin nga sitwasyon tayo. Tatan na po kao dayjay dan, tatan may subsubli. Gaputa, adda tayo kan Heso Kristo kat kuna nga, may umasping tayo kinkwana. That's how powerful nga datayo nga narukop, datayo nga nagbasog at pagbalino na nga umasping pailaang kinkwana. Kat pagyamanan tayo ta. Gayam no, hantay amu da gitada. Ag-ari da diya sapagkat ako'y tao lamang. Sapagkat ako'y tao lamang, tawak laeng. Pag lalaengan tayo da diya temple, bagi, kan balay ti apo nga pagtaengan na. Ngam gayam kat napateg nga binalor na, uno binanor na, gaputa inayat na, insalakan na, ikarakararagan na pay, nagtaengan na pay, ken susurwan na pay babantes sa ni apo, sa unang matlaeng. Ket di man ti makita tayong no kunak nga i-appropriate tayo iti bagi tayo iti nga tungtungan tayo no uno iusar tayo ti bagbagi tayo dagiti da. Wow. Marparagsak tayo ti nang design kada tayo iti image na. Mapadayawan tayo. Kanda iti mangbuybuya kada tayo. Umapal damot kat nagmayat gaya man ti sumurot nga kasyay. Ngam anya ngay kat daduma, ado ti mapukpukaw payla ang anak ni Apo sa kurang iti panakaawat panakaam mo. Malagi po dati istorya nga ulit-ulitak nga o istorya di bugya sa ada kanuti naggardin. Ada tinabirukan na ijay gardin nga kabitiin da kanu dati napukan na nagmayat nga bato. Tatakat inyawin na nga punganta nagmayat nga bato. Hindi nakita rin nakinbagi ka, agawid ka pa ita sa kaagsubli. Tani, nagkamali nga kinalimot din ay kalian ni Lulok. Pungan na data. Hindi, di nabay nga nangipunga-pungan ti bato nga napintas kat nagawid. Di gayam nakinbagi jay daga. Nabirukan da nga masita treasure. Ayo, inpungpungan na pabudi, kinabak na ngayon, adi na mo at adi na nalakam. Well, ajak amu din isi istorya, ngam natay damot gamin di tatao yan, harakamu ni Mrs. Ambaka nata, ibugya sa mo, nailakam, biningin na sinduya masita treasure. Inpunga-punga, naud pabuhay pag-arupungan ng bato, hindi akong buot na sasabatan ay, inpayag yung masita sintin magtaganda. Well, naduma de sa ti Apo. De pa nakabalin ti Apo. Di adda ka dati yung agamang nga nailangitan. Kat hante nga amu nga isugayam ti. Ayan ti ragsak iti biyag kat. Oh, tinuwa mo tayo akmadat. Nagyaman aktanak na ni Apo Diyos. Ada ti ragsak tayo nga may pukaw nga dati yung anak ni Apo Diyos. Kat adda kanyak iti Holy Spirit. I've been emphasizing about the authority of the Holy Spirit nga da tayo nga in Luke chapter 10 verse 19 kun kunana nga you have the authority to trample over snakes and scorpions and over Satan ket dagijay da ket uray sakpi man idi ket angko amu dayjay kun ang ano din pipintigos sa tenggay di mangmangwanian in Jesus name. Hindi makita ko, wow, ni Apo Jesus mo nang ibaga nga, whatever you ask in my name, I will do it. So naman kami nang ibaga, apay iso dalaw. Amin ta kung mo tayo anak Apo Diyos, apay nga dito aramatan da itada. At anak da tayo ni Apo Diyos, ada ti power nga rumor yung iwat tayo ngayon pakaawat na. Daduma kat agdipinda tayo, ti daduma nga, ikarakararagan na ka. Ay tanong guys, sikan makararag ka ritan, wadan si ka rin kapalan. Ada king katipan na kabarin. So, daytoy kakabsat nga makita tayo, naulitin tayo daytoy, ada kada tayo pa nga rumrumwar. Taapay, kunana, ada ang katipang mati. And you have faith, inahin nyo pa daytoy goodness ijay. Kat mamati ka ni Apos, manakabalin, insalakan da ka, pinabaknang da ka, lininisan da ka, pinaimbag da ka, kat inayon mo anati goodness ijay ta nagsayahat kaya mo ni Apo Dios nga ada ti panakabalbaliw ti akin uneg mo gapo iti manifestation o napakakitaan ti panakabalin ti Apo ket maipabuya ijay panagsao panag-aram panaggaraw and then iti
Data nga, goodness mo, inayin mo tin knowledge. Again, dati knowledge. Iti knowledge kat lang nga dit nag-eskwila at yado ti knowledge na amin tayo kung ni San Pablo kat nayanak tayo nga na imamula ti sirib ni Apo Diyos, Romans chapter 1, iti verse 2, 11, 12, kung kat sigun nga da kada tayo tilintog iti panunod tayo. So, nung day knowledge nga may papankan ni God, kan ni Jesus Christ, can iti panangitud na kada tayo kada iti panakabalin na. Umay nga iti gagar kada tayo nga maipakaawat mo di ada kada tayo. Maisuro di ada kada tayo. Kung nakangarod ka tapay, kada iti nga tiyempo, no kung magsubliak pa lang nga ubing manen, tanam mas nabilbilag man kat kayat ko man nga isuro da ito nga pakpakita maapo Diyos nga lumawlawa kan mapapabak ng ti tapno ko madati kurang pan nakaawat maawatan namat. So whenever there's gathering, I wish ada ko mati Bible exposition, Bible study nga may papaniti power ni Apo Diyos kan si asino ni Apo Diyos kadakwam kingka kan kadakwada tapno ko mamat they will appropriate to themselves. Ono may apply da iti bibiyag da. Dahil baga ni Hosea kat, my people are destroyed. Kahit na nga sa Kristiyano, umaitata, uno anak ni Apo di sidi, mapukpukaw da, gaputa, handa nga amu, dagiti nga panakabalin, ure amu da nga kasala nga nagpatingga ijay knowledge nga awan da jay manakaisubo iti biyagda. So, add to knowledge and then self-control, add steadfastness uno panagibtur gaputa agtultuloy ka nga agserbi ka ni Apo Dios ket uray pay iti panagibtur mo iti godliness iti panagbiag mo mabuya mangegan. And then kariti nga rod just exposing all of these verses dati nang bagaan na dito ni Pedro, nagsabi tayo kan ni Peter, iti panangibaga nga, make every effort, aramidem nga rod, ti kabalam, nga manginayon kadagitoy. Godliness, goodness, knowledge, panagibtor, tano aramidem dagitoy da. Verse 8, in your Bibles, these are the qualities you need. And if you have them in abundance, they will make you active and effective. Di ko na nalikat, no awan kada kayo dito, you will be ineffective, inefficient. No ada kada kayo dito nga panakabalin ti Apo nga maipagpabuya, epektibo ti panagsasaum, productive ka iti aramid mo. No aramid manen ket in philosophy whatever you say aramid deta anyaman nga panunot mo aramid deta anyaman nga igaraw mo aramid deta kuna nga productive at dati maibunga na nga nasayaat nga makapaayayo iti nangted ken makabendisyon ka dagiti met inayayat ni Apo Dios. Salamat ken ni Peter, salamat iti datoy ket may we take this message as well. Ni Peter kunana kada kayo nga papadak nga namati nga inawat mi ti pamati kas inawat yung mo ti pamati manayunan pay kuma ag laposanan pay kuma iti parabor ni Apo Dios kada kayo ken iti talna amamuyo ni Apo Dios nga managparabor amamuyo ni Jesus Christ nga kadwayo nga kanayon amamuyo ti Holy Spirit nga magiririing kada kayo iti mayat nga aramidin niyo ket umay ti gagariyo mga ibanag kadakwada kaditada. So kakabsat panang amamutay dito ket may banag that's already Christian growth because of the transforming power iti mamamutayo nga ni Apo Dios aging gana kadagitoy kayat na nga ita-transform pabilagan linlinisan so nga dagiti bagbagitay nga kukuha ni Apo Dios
Na iti Espiritu tayo nga itortorayan ti Holy Spirit. Na iti kararwa tayo nga agpanpanunot, ag-aramid, ti maaramid tayo. Agtuloy nga rumang ay nabaligi. I take the word of Joshua, you will be prosperous and successful. Kadagiti maaramid, you kakabsat. Nyaman dagiti epektibo nga naibanbanag tayo. Yaman tayo ti panangidalan ti Apo kada tayo. Agtuloy pa'y kuma nga rumang ay. Adaan tayo ti goal, iti panagbiag tayo, nga kaya tayo, taragagay tayo kuma nga umangat nga umangat. Noan niya ti mayat, mumaymayat, aging gana nga masangputan tayo ni Jesus Christ nga nangimba nagditaket. Kunanan to nga, well done. So, awatin tayo dito nga sa unya po Diyos. Ulitot nga, emphasize dito panangibaga na nga, for this very reason, verse 5, you must have to do your very best to appropriate this to yourselves. Hanga automatic nga umay kada tayo datoy, ada ti counterpart tayo, nga aramidin tayo, ti kabailan tayo, nga mangi banag kadagiti inarami ni Apo Diyos kada tayo, ket by that knowledge nga pagrangayon na tayo, ken ni Jesus Christ nga nang isalakan kada tayo, ken isuna nga mangipreserve ti Espiritu tayo, bagbagi tayo, ken karwa tayo, ket arami na nareta. So, by this knowledge, dayawan tayong agtuloy ni Apo Diyos. If this knowledge ket clear kada tayo, ket i-appropriate tayo, ket tibunga na, surely, ada iti panakabalbalyo no transformation, because we know that the one who said it, he will do it. That is 1 Thessalonians 5:24. Tindangi baga kadagito nga agrangay ka, ket isuna aramidin na babaon king ka nga nakikadwakin kwa na. Agyaman tayo, let's continue to glorify God with this knowledge from the Word of God, the knowledge of Jesus Christ, the knowledge that we have everything, we had been loved, we had been saved, the Holy Spirit adakada tayo, ni Jesus Christ, kanayon nga ibabalaot ni karakaragan na tayo, kaya iti sa una itatan, kaya sa amamu tayo, dahito iti pag-operitan iti power ni Apo Diyos, o na pagtrabahuan ti power ni Apo Diyos nga adupay maibanag, ti bibiyag tayo. Kaya iti karawa nga ma-influensyahan tayo, may sa, dua, talo, kaya agrang-rang neta nga, ag-generate mo lang, that is another effect of the transforming power of God. Kaya mabaon itretoy, may we stand up and meditate on this one before we will intercede. Tumakdir tayo, panunuton tayo man na ito nga sika ti vessel na, sika ti agent na, nga naamumda ito kat adati panakabalin may iba nagbabaon king ka, adati panakabalin nga mabuya babaon iti panagpaaramat mo, panagpaaramat kong agtuloy, nga po everything that we need, adda kada tayo, and we have to apply it as we know it, more. We are doing it, but more. Diyos nga manakabalin amin, sikati na ngayab, tunggal may sakada kami, nga napalagipan Apo, babaon ito tinabiyag, nga timok mo kini Pedro, kada iti amin nga namati, nga panangibagana, nga ti parabor, kaniti talna, maaddaa, kada iti amin nga namati, babaon ti panangamam mo, iti giver na daytoy, kanti nangaramid, ket
kas namam mo, makita mi nga da kami ti ima, da kami ti saka, panunot, nga da iti naramid, ni Jesus Christ di maaramid mi met, kanti napanunot na, naamuan na, kat naipay kada kami, nakibingay kami amang nga nalangitan, iti nature ni Jesus Christ, nga panang ibagana, nga dagiti sumurot, dagiti sinmurot, kat maawagan nga Christ-like, apo, gaputa, mabuybuya, mangmangagan, may warwaragawag, mabanti, biyag, dagiti nayabam. Kat Father, adang kami ti pamati, adang kami ti goodness, adang kami ti panagibtor, adang kami ti self-control, kat apo, uray pa iti bagbagimi, nga inted mo, mataripato da, maaywanan da, nga saan pa ila, nga ibirok, iti bukod, nga kababalan, dagiti aramatan, o no dagiti pamuspusan, no di kat ma-invoke mi, dagiti ni bagam, kat aramatan matlaang dagiti umno, para iti taripato na dati nga karawami, espiritu mi, kan bagbagimi. Thank you, Jesus, for salvation. Thank you, O Holy Spirit, iti palagip mo. Thank you for word nga amumi dati Apo Diyos, mabalmi nga saun kas kinunam, nga babanti saum, maibanag dagiti na iplanom. Uray pay Apo, ti panagtakder mi, panangibanag mi kadagitoy, kada ti bukod mi nga pumuspusan nga intud mo, Lord, amumi nga nabunga da. Agtultuloy nga da ma-influensyahan nga umayking ka. Ada ti na-influensyahan nga bumilbilig pamati da nga mapaimbag da spiritually, physically, bodily. Gaputa, sika nga man nakabalin amin. Kat naipakaawat ka, natarusan ka, kaya namamuda ka, nga agtatrabaho ka. Kaditi anak mo, babaan, kaditi anak mo pa eh. Salamat Apo, salamat aramatom titunggan maysa kada kami nga rod, nga nanging paayam kada ito'y, nga nabunga pa ikan, efektibo, dahiti maraming mi. Kaya sikati may dayaw iti amin, kasaragsak kami nga iti naiplanom kat iso ti pagbiyagan mi. Yaman kami, tinaga ni Jesus, inbalikas mi amin digito'y. Amen. Uama iti dayti nga gundaway, at tuya po Diyos nga itantanok da ka, gaputa, sika iti Diyos, nga man nakabalin, ken ari, dagiti amin nga ar-ari. Katapo Diyos, at to'y nga sitatakder kami, nga mangi babaot, kadagiti amin Apo nga iglesia. Katagyaman kami Apo Diyos, kadagiti anak mo, kan kastamot Apo, dagiti amin nga mangidadaulo kadagitoy Apo nga iglesia na dumaduma Apo iti nakainaganan dagitoy nga grupong may-maysa kami iti panagdayaw ken panagraem ken ka. Isut gapo na Apo Dios nga umay kami nga mangikamang tapno si ka Apo Dios iti isuro si ka Apo Dios iti mangiwanwan kadagiti iglesia. Kan uray pay Apo, dagiti amin nga mangidadaulo nga pastors kan ministers. Tapno Apo Dios maibanag dagiti planom. Kadagitoy Apo nga iglesia nga binwangay mo. Agyaman kami Apo Dios kadagiti biyag, dagiti namati, kat iti kararag mi Apo, tatakarabii, kat tunggal may sa kumanga anak mo. Kat ada nga nabilag ken ka, nga maamamuda ka pay nga naan-anay, maamamuda ka Jesus nga sika iti mangibabaot mo't kada kami iti ama. Kastamot Apo Dios nga tapno maamuanda dagiti bendisyon nga agtaod ken ka iti gapo kan babaon ti naununeg apan ang amamu ken ka. Katagyaman kami Apo Dios ta iti daytoy nga gundaway mabalin kami nga kumamangken ka. Kat sika Apo Dios iti talkan mi kadagiti amin nga iglesia adda Apo dagiti marigregatan gapo iti effect iti daytoy nga pandemya. Lord sika iti mangsabot iti kasapulan da nga financial kastamot Apo Dios kadagiti adda nga aramiden da sa palaka di Apo ta sika iti mangiwanwan.
Kat iti day timot nga gundaway, malagip mi iti iglesia, iti Nazarene nga nakaipasutan mi. At tuya po Diyos nga italok mi ken ka, dagiti amin nga leaders from the General Church, the regional, district, kan kastamot ka dagiti local apo. Tunggal maysa kat inayabam nga agidalan, nga maapo Diyos kasapulan mi iti tulong mo babaan iti Holy Spirit mo. Nga uray kadagitoy nga general leaders mi. Father, we pray for your anointing upon each one of them. Tapno apo, sika kuma iti adda nga maitagtagay at adda apo Diyos nga mabigbig uray pa iti panagbiagda. That they will not just be talking about iti apo no dikat makita iti diferensya na apo Diyos iti talaga nga sika iti nangikamangan da iti biagda. Kat apo uray kadagiti regional leaders mi. Nyaman apo dagiti problema iti region nga sangsangwenda italek mekin ka tamamati kami nga sika iti Dios nga makaipaay iti songbat dagiti problema da. Wano sika iti Dios nga mangisuro kadakwada no kasano nga sangwenda dagita apo nga problema. Kat uray iti district mi italek mi dagiti amin nga distrito dito'y Pilipinas, dagiti 12 districts kan dagiti superintendents apo Dios. Bendisyonam dagitoy nga leaders dagiti distrito mi tapno apo ipaay mo kadakwada iti adang passion iti panagserbi kan passion apo Dios iti panangidaulo da kadagiti iglesia nga naitalek kadakwada. Katagyaman kami apo Dios iti mararamidan iti tunggal may sa kadakwada. Ituloy mo apo Dios nga anyaman dagiti vision kan mission ti bawat district bendisyonam. Tapno dagitoy ket maibanag da ket adado apo dagiti kararwa nga mayasidegken ka. Babaan iti panakaitungpal da apo dagiti nga mission. Nga apo ang agpatingga nga mission nga naisurat no dikat apo ti kararagmi maibanag da ada aplikasyon na apo dagiti nga mission mi. Katuray pa'y apo iti ada nga biag ti tunggal may sa kada kami nga kamkameng iti iglesia dito'y Pico. Agyaman kami iti daytoy nga nakaipasutan mi kat dawatan mi iti bendisyon mo. Iti tunggal may sa nga anak mo kastamot apo oray iti amin nga mararamid. Anyaman apo nagiti programa bendisyonam tapno dagitoy kat means da apo Dios nga mapabilag ti pamati ti tunggal maysa. Means da apo Dios nga mayasideg dagiti daddo mga kararwakin ka nga saan pay nga nakaammo ken ka. Katagyaman kami apo Dios kadagiti panangaramat mo iti biag iti tunggal maysa kang runaan dagiti leaders apo Dios iti daytoy nga iglesia. Tuloy mo apo Dios nga bendisyonan iti salon atda, bendisyonam iti laingda. Tunggal may sa apo kada kami, tapno dagitoy kat ad-addapay nga maaramat dagiti biag mi nga agministro para ken ka. Kat italok mi nga rod dagiti naiplano nga sa pala kada apo Dios dagitoy kat maibanag da kas pagayatam. Katagyaman kami, ora iti daytoy nga rabii iti kadda iti tunggal may sa kada kami. Bendisyonam dagiti nanggagan mi. Bendisyonam, oray pa iti biag mi, tapno sa dino man ngayan mi, kat adda nga mabuya ka, kadagiti panagbiag mi. Maraydayaw ka apo Dios, kat dagitoy, dagiti inkamang mi, nga dinawat, itinagan iti Ama, iti Anak, kan iti Espiritu Santo. Amen. Heavenly Father, we lift you up to youth me. Thank you, O Lord, the lives da, including the children. Lord, we know that they are close to your heart. And Lord, we thank you, O Lord, for their lives. Lord, we pray, O Lord, nga mas maamuan da sika, Lord, we pray that they'll have an intentional relationship with you, O Lord. Lord, we pray first and foremost, the parents da, parents to youth, and children, O Lord. Nga first and foremost, isu da, O Lord, ti umasidog ka, O Lord. First and foremost, isu da ti encounter with you, O Lord. Tapno maitugot da dagito yung mauubing
to church or gaputa daytoy pandemic, O Lord. We pray, O Lord, that they'll be the means, O Lord, nga mas the children will have an encounter with you, O Lord. And Lord, we pray, O Lord, that you bless their parents and their families. Lord, we pray, O Lord, nga you will be in the center of their family, Lord, their relationship as a family, O Lord. Lord, we know that how big an impact, O Lord, broken families are, or families with problems are. But we pray, O Lord, that you bless their families, Lord. You bless them, O Lord, with love, with good relationship, and finances as well, O Lord. And thank you for this youth. Lord, we pray, Lord, nga, even with the changing times, O Lord, Lord, we pray nga handa nga umadayo kung ka. We pray, O Lord, nga handa nga agbalin, nga mabain nga, O Lord, as Kristiyano, O Lord. We pray, O Lord, nga you give them confidence and boldness, O Lord, to come into your presence, O Lord, to go to church, O Lord, and most especially to be active in your ministry. Hanlang nga dito church, O Lord, nga outside mutlong. Lord, we pray that these youths, O Lord, will be able to discover their talents, their skills, O Lord, the gifts nga inpaay mo kinyada, O Lord. We pray, O Lord, that you reveal to them, O Lord, noon niya dagito nga gifts that mausarda for your kingdom, for your glory. And Lord, we pray nga usaron ta dagito nga gifts, O Lord, if they are talented in singing, kat Lord, we pray nga handa nga agbain to be a part of the praise and worship team or other ministries, so Lord. We pray, O Lord, nga mausar da daytoy nga talents and skills, O Lord, tapnohan nga maawan. Thank you, O Lord, because you bestow these gifts to us. Thank you, Lord, because you know what we are capable of. You know our abilities, O Lord. And thank you because you give us the knowledge. You empower us, O Lord. Thank you, O Lord, because when we ask, you give, O Lord. And we pray that you continually use us, O Lord. We pray, O Lord, that the Holy Spirit will work in each of the youths, O Lord. And Lord, we pray nga adayom, O Lord, isuda, O Lord, from the temptations, O Lord, that the world has to offer right now. And Lord, we pray, O Lord, na you protect their mental health matlang, O Lord. Dagyo sa tatak at medyo agparigat nga agcope, but Lord, through you, through your grace and mercy, O Lord, God, we pray that you bless them with good mental health matlang. And Lord, we just pray, O Lord, that you bless them matlang dagijay ad-adal, Lord. We pray that they'll still able to cope up with this online learning. And we pray, O Lord, for situations to get better, O Lord, that no adan tunti face-to-face classes dak and face-to-face church matlang, O Lord, for them, O Lord. And we pray, O Lord, that you bless the working professionals, O Lord, na thank you for the jobs. Thank you, Lord, for what they have learned and what they are able to do. Lord, we pray that whatever they do, O Lord, it will give glory to you matlang, O Lord. We pray nga mission da matlang day trabaho da matlang, and passion da matlang day trabaho da. And Lord, we just thank you for your many blessings. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Father, we thank you that you have given us everything that we need, Father God, to do good works. And we thank you, Father God, that you have filled us with potential. We live up to you, Father God, together with, in prayer, all the missions that are being initiate the church mi nga Nazarene, Father God. We pray nga sikatimang bendisyon, Father. Bendisyon ti leaders mi nga mangidadaulo. Ama, salamat iti vision nga inted mo kadakwada. Mo mi, Father God, nga this will all be for your glory. We pray, Father God, that your blessing will be upon each and every execution, Father God, that we will receive, Lord God, the vision that you have given them, and that the mission will prosper, Lord God, and that ultimately it will all be to glorify Jesus Christ. Hallelujah, and to enlarge your kingdom. Kat Lord, oray mo dagiti dadu mga churches, karkaro, Father God, dagiti mangitantan dudungan ni Hesus Kristo ti manisalakan. Bendisyon na mo, Ama, ti amin nga mission nga initiate da. In whatever means and ways, Father God, that Jesus is glorified and preached, Lord God. May your blessing be each and every mission and action, Father God. Kat da kami mat, Lord, may we do, Father God, our part and participate, Lord God, as you fill us with your love for the lost souls. May we do, Father God, the things that we can do, Father God, and participate and partner, Father God, with our leaders to reach out, Lord God, and na the dream, ya vision, na induat mo and Pastor Sam to reach out kapangan to
plant a church there, Lord God. I pray and we pray in the name of Jesus that you will connect us. You will connect him to the right people, that you will open doors, Father God, for the church to enter, Father God, that we may be able, Father God, to spread the love of Jesus in that area, in that place, Kapangan. Kat Lord, dagito iti kararag mi, mamati kami, kan amumi, Father God. Nga when we ask in Jesus' name, that it is yes and amen. Amen. Manakabalin, adjust mi, managayat, karagiti aming nga tattao. Katapo adto'y kami, nga humay kumamangkin ka malino apo tireti arabi. Tapno ti kastawa po Diyos. O saren me ti power ngintad mo kada kami. Baya to apo Diyos. Iti panangisalakan mo kada kami. Panang balbali mo iti biyag mi. Kitadtoyo apo Diyos. Ngay kamang mi iti ekonomiya mi. Tira ito yung rabaw tiraga. Nalabi to apo. Adore kiti madandanagan. Nalabit po Diyos, adore kiti mabutbuteng. Kang runaan na, karigiti saan nga namati. Ket kasapulan, dagito yung saan nga namati, nga mamwanda iti kinapudno. Tapno ti kastawa po Diyos, mamwanda, no sino ka? Katamumi nga sika iti provider mi. Sika ti makaited karagiti amin nga kasapulan mi. Katadtoya po Diyos, umay kami agparintumang iti sangwanam. Umay kami po Diyos agpakpakaasikin ka. Tay tiray ito yung ekonomiya mi po. Ket parang ayam kadi. Gapunawa po tanapagtuan babayan itiray ito yung pandemya. Ngayon mamati kami po Diyos. Nga saan na kami nga baybayan, agsipod, tamay sang anak mo na kami. When no tao na kami po Diyos. Tarag iti bilit, nga isong hangag birbiro, ket may paayan da pa iti kasapulan da. Anyan tulaeng kada kami akunam, nga da kami, ket napatpateg kami, ngem isuda. Tayo ti kararuami po Diyos. Iso ti kasapulang nga iyang klamikin ka. Tapno ti kastawa po, nunyanto iti papanam, akunam nga mapangka di langit. Umay kamin tumit. O Apo Diyos, bendisyon iti pagsapulan, iti sagtumunggal may sa kada kaming anak mo, Apo. Dawaten mi nga sika ti mangidalan, dawaten mi nga sika, o Apo, iti mangited, iti laeng tapno ti kastawa po Diyos, ammumi nga aramaten, iti imami, panunot mi, biyag mi, tapno ti kastawa po, iti ekonomiya mi, ketrumang ay damet itatta. Si kalaeng tinamnama mi o po Diyos, awan sabalin, italek mi ti biyag mi ken ka. Ken iti pagayata mo po, isolaing iti matungpal. Katapo, bendisyonam, sagtumunggal may sa kada kami. Orehaan nga, ore dagiti sanpay nga namati o Apo. Bigbigan daw Apo, nga si kakadi iti paggapuan, dagiti amin nga kasapulan, dagiti tattaw, ken kada kami nga anak mo. Ala bendisyon ti pagsapulan sa tumunggal maysa, ay wanan na kami o Apo Diyos, tapno ti kastaw Apo, mabalim mi nga garaw, mabaling kami o Apo ngagtarabaho, itattamanen o Apo, tapno ti kasta, adda pangalan mi, iti pagbiag mi, dito'y rabaw ti daga, o Apo Diyos, tapno ti kasta, rumang aymat, iti pamati, ken ti kararwami, ngisong agserbiken ka. Daydayawan da kawa po, ti reto yung rabi. Ket si kawa po, iti pangitalkan mi, iti amin, biyag mi o Apo Diyos, tapno ti kasta maitanok ka. Karag iti biyag, iti sagtong monggal, may sanganak mo. Usaran na kami mo to, Apo Diyos, nga mangiwaragawag karag iti saong, dagiti sampay nga nakinam mo, ken ka. Tapno ti kastawa, Apo Diyos, at damat, nga mamwanda ti kinapodno, ken ti panakaisalakan, tapno ti kasta amuda Apo, nga tumangad ken ka, wenno agkararag o Apo iti kasapulanda. Sika o Apo, titalek mi, ket sika,
iti tantanok mi. Gapo ken Kristo, dawaten mi amin digitoy. Amen. Salamat Apo iti daytoy manen nga gundaway nga naurnungan mi. At tultuloy mi Apo nga ikamang kan itag-ay ti pampamilya mi kinka. Ura dagiti pampamilya iti kakadwami iti daytoy nga gimong kan kastamot Apo dagiti kakadwami nga namati. Agyaman kami iti daytoy nga day palagip kada kami nangaganti tumunggal maysa of how we would appropriate Apo mang ibanag kadagiti nga inted mo nga na espirituan nga laing itumunggal maysa. Kararag ko Apo Dios nga ikanda kami Apo Dios ti panakawat pay ken kastamot ti panang ibanag iti daytoy nga ayat mo nga naawat mi kastamot Apo iti asi ngayon pay mo kada kami iti parabor nga nagapukin ka ken kastamot iti daytoy Apo nga panagtultuloy ti panagtrabaho nga nasingsingen ti panagbiag ti tumunggal maysa. Idawat mi nga dita nga kapya nga nagapukin ka nga agtultuloy Apo nga maibanag mo ti pampamilya mi. Aramatom Apo nga pagtestimonyo dagitoy da nga kaistoryaan ti pampamilya mi ket agtuloy nga sikay ti madaydayaw ken may tag-ay ti nasantuan nga nagan mo ti amin nga ramidan mi kastamot ti relasyon ti tumunggal maysa nga agasawa dagiti kakabsat dagiti anak kadagiti parentes kadagiti anak. Tuloy mong garud Apo nga ramaten ti pampamilya mi nga testimonyum Apo kadagiti komunidad nga nang imulaam nang kabilam kada kami katagtimok matlang Apo iti testimonyo mi iti daytoy nga ayat mo kandati nga parabor mo Apo. Katulungan na kami Apo Dios nga agtultuloy nga mangibanag babaen ti panangikararag itinagan mo Jesus nga maibanag dagiti nga nasayaat nga planom kadagiti kapamilya mi matlaeng. No nyaman tayanda dawaton mi tinaysingsingayan nga panagtrabahom iti panagbiagda. Kadagiti linmam miis ket bangunom kadi Apo Dios iti pampamatida kadagiti madayo ket iyasideg mo kadida ida. Kataramatom Apo iti daytoy nga kararag mi ken uray Apo iti kastami nga mangibanag iti daytoy nga pamati mi ken nangagan mi nga mga isidugmot kadakwada nang nagruna kadagiti kakabsat mi Apo ngayon madayukin ka. Bendisyonam garod iti daytoy nga palagip kada kami ket maibanag mi dagitoy nga mayanuro ti pagayatam akas nangagan mi. In your prevenient grace in the saving knowledge ken kastamot Apo in your sanctifying grace. Deti garod iti pagyamanan dawat ken kararag mi tinagan mo Jesus nga manubot ken manangisalakan mi. Amen. Dawat katawatan niyo deti nga pamindison. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all, and may grace and peace be multiplied in you in the knowledge of God and of Jesus Christ our Lord. Amen.